आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। नहमदुका या मन शवाहिदु आयातिहि गनिय्यतुन अन श्शर्हि वल बयान व दलाइलु तौहीदिहि मतलूवतुन बिकुल्लि लिसान। सल्लि व सल्लिम अला रसूलिका मुहम्मद अल मुअय्यद बिक़वातिइल हुज्जज वल बुरहान व अला आलिहि व सहबिहिल बाज़िलीन मुहजहुम फ़ी नस्र दीनिहि अला साइरिल अदियान। सलातन व सलामन दाइमैन अला ममर्रिल अस्मान। अम्मा बाद, फ़या अय्युहत तलबतुल अइज़्ज़तुल किराम लदा अहलिल इल्म वल हुदा वल अहिब्बतुल फ़िख़ाम इंद असातीज़िकुमुल लज़ीना हुम अरबाबुल फ़हम व अस्हाबुन नुहा। अना अल्तमिसु मिनकुम इल्तिमासन मुम्तलिअतन बिकुल्लि मा फ़िल हक़ीक़ति मिन हुस्निल खुलूस वस्सफ़ा व हुवा अन्नकुम ततफ़द्दलून बिहाज़िहिल हिस्सति बितमामि मा लकुम मिनल वअई वल इस्ग़ा लियनकशिफ़ लकुम मा उल्क़िय अलैकुम मिनल इबारतिल फ़ुस्हा व हाज़ा यज़मनु लकुम फ़िल मुस्तक़बिलिर रुक़िय्य वल इज़्दिहार व यतिम्म लकुमुल फ़ौज़ु वन नजाह। हाज़िही हियल अमानी ली व लिवालिदैकुम तर्तबितु बिअन्फुसिकुम फ़रजा अन्नकुम ला तक़्तुलून हाज़िहिल अमानी वला तस्फ़िकून दिमाअल अहासीस वल अवातिफ़ अल्लती ततदफ़क़ु फ़ी क़ुलूबिल अख़वाति वल इख़वान। नाम फ़कूनू कमा अहिद्तु इलैकुम व तफ़द्दलू मा उक़द्दिमु इलैकुम बिलक़बूल कमा हुवा फ़ीकुमुल मअमूल। नहनु हाज़िरून फ़ी हिस्सति दीवानिल हिमासा हाज़ा अल यौमुल अव्वल व हाज़ल किताबु फ़िल अदबिल अरबी व हाज़ल किताबु यहतवी व यश्तमिलु अला अशआरिल अरब हिया मजामिउल इहतिजाजाति लिफ़साहतिल कलामी वल दलालति व हिया असानीदुल क़वाइदिल अरबिय्या व अन्नकुम तअलमून अयज़न इल्मन जय्यदा अन्न शिअरल अरबी हुवा मिनल मसादिरिल असासिय्या लौलाहु लमा अरफ़नल अदबल अरबिय्य हक़्क़ल मारिफ़ा लिअन्नहु मिरआतु हयातिल अरबि कुल्लिहा अल हज़ारिय्या वल बदविय्या अस्सियासिय्या वस्सक़ाफ़िय्या। फ़ला बुद्द लना अन नख़ूज़ बिदिरासति अश्शिअरिल अरबिय्य लिअन्नहु जस्रुन यहदी इला मआनी उलूमिल क़ुरआन वल हदीसिन नबवी वल किताबु दीवानुल हिमासा किताबुन मुहतविन मुश्तमिलुन अला ख़ज़ीनतिल अशआरिल अरबिय्या व हुवा युहीतु फ़ी महदिही जुल्ल मसाइलिल अदबिल अरबिय्य। हुवा मजमूअ अल अबियातिन नादिरा अल मुमत्तिअ फ़ी फ़ुनूनिन कसीरा व अनवाइन जम्मा मिन मआनिद दीन व दुनिया लियकून लिमन हफ़िज़हु व वआहु व अत्क़नहु व अहसाहु ज़ैनन फ़ी मजालिसी व उन्सन लिमुजालिसी व शहज़न लिज़हनी व हाजिसी वला यमुर्रु बिही मअना फ़िल अग़लब मिम्मा युज़ाकिरु बिही इल्ला उरिद फ़ीहि बैतन नादिरा।
نعم. فأنا أقول في هذا الكتاب يا أيها الطلبة الأعزاء، هذا الكتاب واف في عنواني وكامل في نصابي. وقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كفاك من علم الأدب أن تروي الشاهد والمثل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه ما أبرم أمرا قط إلا تمثل فيه ببيت شعر. وكذلك كثير من الأحاديث قد جاءت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين في فضيلة الشعر، ما يراغب في روايته ويحض على معرفته. من ذلك ما روي عن عبد الله بن عباس أنه قال: قد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فتكلم بكلام بين، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكما، وفي رواية أخرى لحكمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، معناه أن من الشعر وأن من البيان لنوعا يحل من العقول والقلوب في التمويه، وهو يؤثر في القلوب والعقول مثل السحر. نعم، يحل من العقول والقلوب في التمويه محل السحر، فيقرب البعيد ويبعد القريب ويزين القبيح ويعزم الحقير، فكأنه السحر. هذا هو المعنى. يا أيها الطلبة الأعزاء، مما ألقيت عليكم قد تبينت فضيلة الشعر العربي، وترشحت أهمية الكلام المنظوم. وأيضا يكفيكم شاهدا على أهمية الأدب العربي أن خزينة الإسلام وأن خزينة الدين في اللغة العربية. نعم، كثيرا من الكتب نرى أن الخزينة الإسلام والمسلمين فيها، وهي في العربية. وأيضا العربية لغة القرآن، لغة الأحاديث، لغة أهل الجنة، ولغة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فلا بد لنا من العلم بها والمعرفة بعينها. نعم، فهمتم أيها الطلبة؟ نعم، جميل. وفي هذا اليوم بعينه أتحدثكم عن أمور أخرى: تعريف الأدب العربي وموضوعه وغرضه، تنوع الكلام العرب إلى المنظوم والمنثور، وتحقيق من قرض الشعر أولا، من ألف ديوان الحماسة أي مؤلف ديوان الحماسة ووجه تأليفه. فيا أيها الطلبة، استمعوا إلي بكل ما لكم من الإصغاء والوعي، وتتوجهوا إلي بكل ما لكم من الأحاسيس والعواطف المتدفقة في قلوبكم. فاعلموا أن الأدب هو علم يحترز به عن الخلل في الكلام اللفظ والكتابة. نعم، هذا هو التعريف للأدب العربي.
أو لكل أدب هو علم يحترز به عن الخلل في الكلام لفظا وكتابة، سواء نحن نحترز عن الخلل في الكتابة بأصول أو بعلم فذلك العلم علم الأدب، أو نحترز عن الخلل في الكلام كتابة أو لفظا وتكلما، فمن أي علم نحن نحترز فذلك العلم هو علم الأدب. نعم، وكل علم نحتاج فيه إلى معرفة موضوعه وغرضه أيضا. ففي هذا التعريف إنني بينت أمامكم قد علمتم غرض هذا العلم، نعم، وغايته، وهو الاحتراز عن الخلل في الكلام. هذا هو الغاية للأدب. نعم، ما الغاية؟ الغاية للأدب وغرض الأدب الاحتراز عن الخلل في الكلام لفظا وكتابة. والأمر الثالث لا بد لنا من العلم به، هو موضوع العلم، هو موضوع الأدب العربي. نعم، فموضوع علم الأدب مختلف فيه، قد ذهب فريق إلى أن موضوعه هذا وفريق قد خالفه. نعم، فذهب فريق منهم إلى أنه ليس له موضوع، وخالفه جماعة منهم، ثم اختلف الفريق الذي قال أن موضوعه متعين، ولكن قد خالف بعضهم بعضا. ما هو الموضوع؟ خالفوا فيما بينهم في تعيينه، أي في أن موضوعه أي شيء هو، فذهب كل منهم إلى ما شاءوا، ولولا مخافة التطويل لبيناه بالتفصيل. والحق أيها الطلبة هو أن لا موضوع له. لماذا؟ إنكم تعلمون أن الأدب العربي أو علم الأدب هو يبحث فيه عن أحوال الصرف أيضا، وعن أحوال تراكيب الكلمة أيضا، وعن القافية، وعن الرديف، وعن البيان، وعن علم البديع، وغير ذلك من الفنون، وعن الإنشاء والمحاضرة والخط. هكذا يبحث في الأدب عن 12 علما، وأنكم تعلمون أن تعدد الموضوع يلزم به تعدد العلم. فحينما نحن نقول أن موضوع علم الأدب هذه العلوم، فإن هذه العلوم قد يبحث عنها وعن مسائلها في علم الأدب. نعم، لا محالة ولا جرم أن علم الأدب هو يتعدد بتعدد موضوعه. نعم، فلذلك قال من خضع له المحققون العلامة ابن خلدون: هذا العلم لا موضوع له ينظر في إثبات عوارضه ونفيها. وعليكم أن تعلموا أيضا أن الكلام، بل أن لسان العرب وكلامهم على فنين: في الشعر المنظوم، وهو الكلام الموزون المقفى قصدا،
वफ़ी नस्र हुवल कलाम गैरुल मौसून व कुल्लु वाहिद मिनल फ़न्नैन यश्तमिलु अला फ़ुनून। नाम व मज़ाहिब फ़अम्मा अश्शि'r फ़मिन्हु अल-मद्ह वल हजा वल रसा व अम्मा अन-नस्र फ़मिन्हु अस-सज्उ अल्लज़ी यु'ता बिही क़तअ व युल्तज़मु फ़ी कुल्लि कलिमतैनि मिन्हु क़ाफ़ियतन वाहिदा युसम्मा सजअ व मिन्हुल मुरसल व हुवा अल्लज़ी युतलक़ु फ़ीहिल कलामु इतलाक़न। फ़हमतुम? फ़फ़ी हाज़ल मक़ाम अम्रुन ला बुद्द लना मिन अत-तवज्जुह इलैहि व हुवा अश्शि'r व तारीफ़ु अश्शि'r। तारीफ़ु अश्शि'r अन्न अश्शि'रा हुवा क़ौलुन मौज़ूनुन अमदन और युक़ाल हुवा अल-कलामुल मौज़ूनुल मुक़फ़्फ़ा क़स्दन। फ़ी तारीफ़ अश्शि'रि हुवा क़ैदुल क़स्द फ़मा यकूनु अला काफ़ियतिन व अला रफ़िय्यतिन वाहिदा वलाकिन ला यकूनु अल-मौज़ून मुक़फ़्फ़ा क़स्दन ला यकूनु क़स्दन अल-कलाम यकूनुल मुक़फ़्फ़ा अल-कलामुल मुक़फ़्फ़ा यकूनु फ़ी मक़ामिन वलाकिन ला युक़फ़्फ़ा ज़ालिकल कलामु वला यूज़नु ज़ालिकल कलामु क़स्दन फ़हुवा ला यकूनु शि'रा कमा कसीरुम मिनल आयात फ़िल क़ुरआन हिया लौ युनज़र लतकूनु तिल्कल आयातु मज़ूनतन मुक़फ़्फ़ा वलाकिन हिया मिन गैरि क़स्दिन फ़लिज़ालिका तिल्कल आयातु ला तकूनु शि'रा कमा क़ाल तआला लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। हाज़िहिल आया हुवा अला बहरिर रमली अल-मुरब्बअ अल-मुसब्बग़ कज़ालिकल हदीस मिस्ल हल अंत इल्ला इस्बउन दुमियत व फ़ी सबीलिल्लाहि मा लक़ीत। हाज़ा कलाम मौज़ून वलाकिन लैस बिश्शि'r लिअदम अत-तअम्मुद बिही। फ़हमतुम? फ़फ़ी अश्शि'r ला बुद्द मिन अत-तअम्मुद वल क़स्द व अयज़न अलैकुम अन तअलमू मन अव्वलु शख़्सिय्यतिन व अव्वलु मन क़रद अश्शि'रा फ़फ़ीहि अयज़न अल-इख़्तिलाफ़ क़ील अव्वलु मन क़ाल शि'रन हुवा अबूना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैसु क़ाल फ़ी मर्सियत हाबील तग़ब्बरतिल बिलाद व मन अलैहा व वजहुल अर्द मुग़बर्रुन क़बीह तग़य्यर कुल्लु ज़ी तुअमिन व लौदी व फ़ुल्ल बशाशतुल वजहिल मलीहि व फ़ुल्ल बशाशतुल वजहिल मलीहि फ़वा असफ़ा अला हाबील इब्नी क़तीलन क़द तज़म्मनहु ज़रीह। हाज़िहिल अबयात क़द क़ाल अबूना आदम अलैहिस्सलाम हैसु क़तल क़ाबील हाबीला फ़क़ाल फ़ी मर्सियती वलाकिन अनकरहु बअदुहुम व क़ाल इन्नल अरबिय्यत इन्नमा वुजिदत व तवल्लदत फ़ी ज़मन इस्माईल अलैहिस्सलाम। नाम फ़कैफ़ नुसिबत अल-अशआरुल अरबिय्या इला आदम अला नबिय्यिना अलैहि व अलैहिस्सलाम। फ़हमतुम? वलाकिन उजीब अन्न क़ौलक अन्नल अरबिय्यत इन्नमा वुजिदत व हुदिसत मिन ज़मान इस्माईल अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाज़ा गैरु मुसल्लम नहनु ला नुसल्लिमु हाज़ल क़ौल फ़इन्नहा कानत क़दीमतन या अय्युहा तलबा इन्नकुम तअलमून हीनमा जअलल्लाहु आदम अलैहिस्सलाम ख़लीफ़तन फ़िल अर्द फ़अल्लमहु जमीअल लुग़ात हैसु क़ाल व अल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा। फ़हमतुम?
वक़द क़ाल अल-मुफ़स्सिरून फ़ी तहत हाज़िहिल आया, क़ाल अल-मुफ़स्सिरून तहत हाज़िहिल आया अन्न अल्लाह तआला क़द अल्लम आदम अलैहिस्सलाम जमीअल मुसम्मियात व जमीअल लुगात। फ़हमतुम? फ़ला नुसल्लिमु क़ौल अल-क़ाइल अन्न अल-अरबिय्यत इन्नमा वुजिदत मिन ज़मान इस्माईल अलैहिस्सलाम। नाम नाम इन्नमल मुसल्लम इश्तिहारुहा मिन ज़मान इस्माईल अलैहिस्सलाम। नहनु नुसल्लिमु इश्तिहार लुगतिल अरबिया मिन ज़मन इस्माईल अला नबिय्यिना व अलैहि सलातु वस्सलाम। व युअय्यिदुहु मा क़ालहु अल-बग़वी फ़ी मआलिम अत-तंज़ील फ़ी तफ़सीर क़ौलिही तआला व अल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा। नाम क़ाल अल-मुफ़स्सिरून इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अल्लम आदम जमीअल लुगात सुम्मा तकल्लम कुल्लु वाहिद मिन औलादिही बिलुगतिन ख़ास्सतिन फ़तफ़र्रक़ू फ़िल बिलादि वख़्तस्स कुल्लु फ़िरक़तिन मिनहुम बिलुगतिन ख़ास्सा। व क़ाल अज़्ज़मख़शरी अश्शिअरु लैसा मिन शअनिल अंबिया सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन मा अन्नल अशआर अल-मज़कूरा मलहूना। फ़हमतुम? वजव्वज़हुन्ना शाफ़ूरी फ़ी तफ़सीरिही मिन ग़ैरि नबिय्यिना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक़ील अयज़न अल-मज़मून मिन आदम अला नबिय्यिना व अलैहि सलातु वस्सलाम वन्नज़्मु वल-क़र्दु व क़ौलु अश-शि'r मिन यअरिब इब्न क़हतान फ़हुवा अव्वलु शुअरा लाकिन लिक़िल्लति अशआरिही लम यश्तहिर बिश्शुअरा। हाज़ा हुवा मा क़ील। फ़हमतुम? फ़हमतुमुल इख़्तिलाफ़ व अलिमतुमुल इख़्तिलाफ़ फ़िल अव्वल मिन अश-शुअरा। नाम फ़मन अव्वल मन क़रद अश-शि'r? क़ील अबूना आदम व क़ील ग़ैरुहु। वसीरू बी फ़नअरिफ़ु अन मुअल्लिफ़ दीवानिल हिमासा। अय्युहत तलबा, मुअल्लिफ़ दीवानिल हिमासा हुवा अबू तम्माम हबीब इब्न औस इब्न अल-हरस बिन क़ैस बिन अल-अशज अत-ताई। नाम वहाज़ा हुवा शख़्स लहू किताबु दीवानिल हिमासा व किताबुल हिमासा अल्लती हिया दाल्लतुन अला गराज़ति फ़ज़लिही व इत्क़ानि मअरिफ़तिही व हुस्नि इख्तियारिही। व लहू मजमूउन उख़र अयज़न सम्माहु फ़ुहूल अश-शुअरा जमअ फ़ीही बैन ताइफ़तिन कबीरतिन मिन शुअराइल जाहिलिय्यति वल हज़रमिय्यीन वल इस्लामिय्यीन व लहू किताबुल इख्तियारात मिन शिअरिश शुअराइ अयज़न। फ़नहनु नक़ूल इन्न अबा तम्माम लहू कुतुबुन फ़ी शि'r। नाम व अबू तम्माम काना अस्मर तवीलन फ़सीहन हुलूवल कलाम। फ़हमतुम? फ़ीही तमतमतुन यसीरा वश्तगल व तनक़्क़ल इला अन सार मिन्हु मा सार। इन्नहु क़द सार शाइरन बलीगन फ़ी ज़मनिही व तुवफ़िय बिल वसल फ़ी सनति 31 व 200 वक़ील इन्नहु तुवफ़िय फ़ी ज़िल-क़अदा वक़ील फ़ी जुमादल ऊला सनत 28 वक़ील 29 व 200 वक़ील फ़िल मुहर्रम सनत 32 व 200। वक़ाल अत-तबरीज़ी फ़ी वजह तालीफ़ दीवानिल हिमासा
ما نصه. كان سبب جمع أبي تمام الحماسة أنه قصد عبد الله بن ظاهر وهو بخراسان، فمدحه مدحا في أبياته. وكان عبد الله لا يجيز شاعرا إلا إذا رضيه أبو العميشل وأبو سعيد الضرير، فقصدهما أبو تمام وأنشدهما القصيدة التي أولاها: هن عبادي يوسف وصواحبه، فعزما فقدما أدرك السوء طالب. فلما سمعا هذا الابتداء أسقطاها، فسألهما استتمام النظر فيها، ثم أنشدهما بيتين آخرين، فاستحسنا ذلك البيتين. بعد الاستحسان عرض القصيدة على عبد الله، وبعد ذلك أعطاه عبد الله 1000 دينار، وعاد أبو تمام من خراسان يريد العراق. فلما دخل همدان اغتنمه أبو الوفا بن سلمة، فأنزله في بيته وأكرمه وأحسن مثواه. فأصبح ذات يوم وقد وقع ثلج عظيم، لبس السبيل وقطع الطريق ومنع السابلة، فذلك غم أبا تمام وسر أبا الوفا، فقال له: وتن نفسك على المقام. وبذلك ابتجه أبو الوفا وقال مبتهجا لأبي تمام: وطن نفسك على المقام، فإن هذا الثلج لا ينحر إلا بعد زمان. وأحضره خزانة كتب فطالعها واشتغل بها، وصنف 5 كتب في الشعر، منها كتاب الحماسة، فهمتم؟ والوحشيات، وهي قصائد طفال. فبقي كتاب الحماسة في خزائن آل سلمة يظنون به ولا يكادون يبرزونه لأحد حتى تغيرت أحوالهم. وورد همدان رجل من أهل دينور يعرف بأبي الأوازل، فظفر به وفي أخذ هذا الكتاب، وحمله إلى أصبهان، فأقبل عليه أدباؤها ورفضوا ما عداه من الكتب المصنفة في معناه، فاشتهر هذا الكتاب فيهم ثم في من يليهم هكذا. وأخيرا أقول لكم أيها الطلبة الأعزاء، لا بد لكم من الوعي والإصغاء والتوجه إلى ما أقول لينكشف لكم ما ألقيت عليكم من العبارة، وبينت أمامكم من المعاني. لو كان هذا فذلك يضمن لكم في المستقبل الرقي والازدهار. إن شاء الله يتم لكم الفوز والنجاح فيما بعد إن شاء الله. هذه هي الأمنية لي بكم، وهذه هي الأماني لوالديكم، ترتبط بأنفسكم. فأنا أرجو منكم أنكم لا تقتلون هذه الأماني ولا تسفكون دماء الأحاسيس والعواطف التي هي تتدفق في قلوب الأخوات والإخوان. أيها الطلبة، كونوا كما عهدت إليكم،
وتفضلوا ما ألقيت عليكم بالقبول كما هو فيكم المأمول. نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة، إلى اللقاء.